खामानि सायफानाव बारा आसुक थायोमारनाय एबा गोप्लाय गोबां बुदमारि मारनाय आइपिएफपि दै बिजेपि बसकांगो हाबां खानानै बोखाक जों दतनो सायमानो अबहायगोन जों दाबुक चिनि खरांनि बिसिं दै कक सानानै बोखाक थांलायनाय आइपिएफटिनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां एनसिडे बोरमा जों खोनायमानका अ जागाबो दाबुक नरंनि एमसिसि कायसा कक्सा पान्डा रिंजाखा अ कक्सा पान्डाव तामो तामो वान समंग वान थजाका एबा तामो तामो डिसिसन रकना हाजाका किसा सराय सराय थाय जों दिनै अर आगुलिनि दशरथ मेमोरियल अडिटोरियामाव খুব জরুরি খাইनो जोंनि पार्टीनि केन्द्रीय कमिटिनि अधिवेशन जों खायखाया खायमानि যথেষ্ট কারণ दङ এই কারণে যে তিনি বিধানসভা নির্বাচনनि পাইদ্রব এবং বিধানসভা নির্বাচনनि ফলাফলनि পাইদ্রব তিনি খাইতাই অনেক বাং থাঙ্কা যেহেতু বামফ্রন্ট বরং সরকারের হইতে নখরমা থাঙ্কা তাও आइपिएफटि बिजेपिनि गोदान सरकार अंगनानि दङ आबादनि बागै काम रंनो साबलायनायनि बागै आबादनि बागैनो दिनै एमसिसि जों मा नंखा ओंखाय आरो दिनै आगामी दिनाव सरकार जों हाबै मन्त्रि सभायाव हाबै ताम ताम खाय जों हागौनाय दिनै पार्टी हइते आबादनो गाहामखै सालायजाखा आबादनि लगे लगे फायनाय 19 तारिख मार्चआव दिल्लीआव कायसा कत জাতীয় স্তরनि प्रग्राम दङ आरोबाव जोंनि आइपिएफटि এবং इयर आइपिएफटि बर' मिलिबो दिल्लीआव आरो दिनै डेलिगेट थानाय कयेकश' थानाय आव कनफार्मखा हेंगाय इ मार्चनि पाइथाक फाइसिंगो जोंनि पार्टी निर्बाचनाव पाइमानि এবং সরকারও हाबमानि आबादनो तियै जों राज्य ভিত্তিক একটা বৃহত্তর সমাবেশ खुंलुङाव खायनाय हेंगाय फाइनाय 9 तारिखआव जे शपथ ग्रहणनि अनुष्ठान अ जागाव जों सारा त्रिपुरानि बर' रंनो यतनो फाइनाय नंथुन आं आबनो जों आबो बंनो जों आं कखायो अनुरोध नुजारो होननांगौ ताछाड़ा त्रिपुरानि बायरे जोंनि जत ताकु बुकु दंनाय रक बिसेसलायै जोंनि अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि लिडार रक जेमन आसामनि अथवा दिनै उत्तर प्रदेशनि बर'बो फाइनाय बागै बंनो जों आमन्त्रण खायगा बर'ग अनेके फाइनाय बागै उत्साह 9 तारिखआव একটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে অরণ্যের ত্রিপুরানি ট্রাইবেল লংনে যে একটা ক্ষমতায়নের একটা মুহূর্তও যতন আপনার শেয়ার খাইনা মুচুং মামাই বক ফাইবেনাই ओंखाय आपनो जोंनो हार दङ सोरगिदिं सेरेमनि बागै যতন रहाजिमा चाबुक चरि दंखा आसन आइफेल ग्राउन्डआव ओंखाय दिनै संगठन पक्ष थेकेबो दिनै जा खायनाय खायथाय जों खाय दङ आसन लुकुरक स्राय स्राया जों खोनायमानखा 8 जन एमएलए नि बिसिंगो खरकटाम मिनिस्टार ngani थाङै दङ साबो साबाबो रक एबा तामो तामो डिपार्टमेन्ट रक नरक सानका एबा मानानि भाग थाङै दङ आबो किसे साइड आबो जेहेतु मत कतार मन्त्रि सभा दङ ओंखाय कतार मन्त्रि सभा सबसे मन्त्रि उंखा आव कक जों दाव सानानि सुबिदा करै এবং बबो मन्त्रि ताम ताम दफ्तर मुखा आव सातक याव दंखा कतगुलो बिनि अफिसियेल डकुमेन्ट दङ बायता ओंखाय मानायनो चिनि जमानथाय आइपिएफटि जमानथाय मन्त्रि मानाय डक्टर मानाय बालाय जानाय गाहामखै बालाय जानाय आबो थिमखा हापां बिजिबि बै खामानि या गुलो तिप्रालेन नि सान मंगलाबो बसकांनि जरारगो तंनाय दा आबो लुकुरक ताबो बसराय सराय तामनि बागै होनगांके याक्सि बदलनि बखाक्तै अबनो कक फिरजाक तंग बिजिबि बै हापां खामानि या गुलो बा बिजिबि बै कथामानि या गुलो तिप्रालेन कमाय थांका नै आबनो नों तामहनि फिराव बुंदों आबो आबो उंखा এই যে त्रिपुरालेन कमाय थांका बिजेपि बै आइपिएफटि जुट खायै सरकार थांमोन यागुलो कमाय थांका आ साने रंगाकाय आबो आइपिएफटि बरगिया आबो सीपीएम नि बर रक्सि साव आबो सारा केबो साया बक साइमानो आइपिएफटि क्षमता तो तंग या बरको गया आइपिएफटि सब समयनो क्षमता तंफोंथोन बिनि आसल जे मूल दाबि दिनै त्रिपुरालेन मानाम बागै बल आन्दोलन खाय थांनाय सरकार तो आन्दोलन खायनाय सरकारनि फादार दङ आन्दोलन खाय थांनाय आबो मूल कक आइपिएफटि 9टा आसुक थायो बातायमान या गुलो 8टा जागानो बेलाय कप्लाय बुट बाय कप्लाय इंखा बोसोर जरा तिन रक आसामानि आबो कि आसामानि बारे दा नरक कप्लाय इंखा आबो आसाम बायरिया जों बारबानो हिसाब खायनायखा आबो रखाय जों पाइनाय गुबुन पाइखा 9टानो पाइखा हिमानो बाय हले मनो सीटा आबो एकमात्र 193 बुट बायसि फेलुंगु आबो तो पाइजाक सिबली যেখানে চিনি 2000 5000 अंखा
아니 진이 따가지고 또 진이 사라 띠부라니 사이트 비단서버 개념이 저ton스라 하이에스 마진 바이 정하로 부터 지디카 가브로 보러 탄가 봐 5000 그 리리 카이베야 아버 뭐로 저노 야 공이 디자이너 저 아시벌 카이케블리 아이만 갔다 아이세 yakshi habang bai mani ya guloba BJP bai IPFT habang khanani beskango tau haste ganangin kami am chayo jebabe yakshi bodol khainai rokni sakao nok huk sebai mungrok hor phanang mungrok abonote IPFT te BJP ni সমর্থন yashi sujak to amnote tamo sanai আবনাদি একটা অংশ তগো দুষ্কৃতিকারী মিসক্রিয়েন্ট হিনে রিজিবাই আবো তাম পার্টি আবো কোনো পার্টি নি কোনো বনি চিহ্ন করে আবো খাইতে জানো তঙ্গু আ খাইকাকাই চিনি IPFT BJP নো আবো সিলিরু আবো নিও আগিবো 2013 বো আতিরুমখা 2013 নির্বাচনী পরে যে সন্ত্রাসুমখাটা আবো তাবুক যে মানে আবো 3-4 গুণ বেশি উমখা আবো जों ভুক্তভোগী এমনকি 2008 2003 যেভাবে সন্ত্রাস খাইখাটা CPM রক আবো সানা হামলিয়া বাবিদামান মুসুক আলনি মুসুক খাই তনো দিগরারি তো মানে মুসুক নো পন্দ বুথারখিবো আবো বড় সকাবা আছে পন্দ খাবলে আফরো তো ওয়াক তো ক্লাং খাচাখা আবো উমখা গুখা আবো তো जों আবনো তো মুতি তো কিন্তু তার মানে এইয়া নেতাগ্রাই BJP বা IPFT ক্ষমতা ফাইকা আওয়াম বগিনো जों CPM উপর আক্রমণ খাই কগিয়া जों আপনি আক্রমণ তা খাইতুন চিনি বড় চিনি চারব যে খাইরিয়া এবং গণব পুলিশও কাম করাবে নির্দেশ জাকা যে মাংখাই কোনো ককরে এবং রমদি এবং 144 যারা খাইজাগো তাও 144 আবো আস্তে আস্তে কুল ডাউন থানায় হামি থানায় আবো তেগুসি দংলিয়া আসিনো dak paitha kaisa singmung tongmani je hapang katal ba norokni মন্ত্রী সভা katal minister katal yapri katal tau tipra sarokni bagai bobohai emang tongnai norokni samung khainani besangni jaro ত্রিপুরা সরকারি বাকি IPFT নে এমং তো টিপারলেন আবো সারাবতনি সরকারি ভাবে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নৌকুক রিনানি তারপরে গাইনানি दैमा थौरिनानि बा स्कुल खायनानि आबरक जेखाने जेखाने ताव अंगेखौ आ जाग्रानो चिनि तो खायनो पुइला काम थांजांनायता तैथामबा एडिसिनो खामखै नायकल जांनाय beleke hambai ni jora ka hamramani bagai jeng nugui mankha beskang jorao hapang khanani sekang o jagao IPFT bodol ni bkhak tui MCC conference call khlaijagi o jagao koksa panda khlaijagman obo haikeno jeng beskang ni jora rogo saiman lainai eba khana lainai chini khorang ni bisingti ke beskang ni jorao bo khorok tam minister ngani thangai tong eba bo khorok tam chini tipra sani মন্ত্রী সভা মন্ত্রী ক্যাবিনেট বুমুং সৈনানি থাঙै dong eba bo doptorok mannani bakhak thang tong tipra sarga bo chini khorang ni bakhak tui nainani bagin rok soyawai nai tong di chini khorang